नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया वीडियो रे। तो दर्शक बंधु आपण माने थंबनेल देखिकी डरी जाइथिबे जे 72 घंटा पर कहार कटिबो राशन कार्ड। हाँ आज्ञा 72 घंटा पर बहुत लोकंकर राशन कार्ड कटिबाक जाउची काहेकि ना सरकार बहुत समय अपेक्षा करिबा परे प्रत्येक डीलर भाई को ब्लॉक तरफ चिट्ठी आसी सारी जे केउ मानकर कटिबो राशन कार्ड एवं जो मानकर राशन कार्ड कटिबो तांकर पीडीएफ आसी सारी एवं प्रत्येक डीलर भाई को मध्य चिट्ठी हो सारी ब्लॉक रु जे केउ केउ हिताधिकारी कटिबो राशन कार्ड। तो आज्ञा आसतु मुझे आपण मानकु पूरा पूरी लाइव प्रूफ करके देखईदेवी जे ब्लॉक रु केउ पीडीएफ आसी एवं केउ चिट्ठी आसी से चिट्ठी रे कौन लिखा जाइए जहाँकि 72 घंटा पर आपण मानकर कटिबाक जाउची आज्ञा राशन कार्ड। तो आसतु आज्ञा मो व्हाट्सएप ग्रुप को आसीथिबा मेसेज जहाँकि ब्लॉक तरफ जो चिट्ठी आसी एवं जो पीडीएफ लिस्ट आसी केउ केउ मानकर राशन कार्ड कटिबो से लिस्ट आपण मानकु मु पूरा पूरी देखईदेवी एवं ता सहित से चिट्ठी रे कौन लिखा जाइए जे प्रत्येक ब्लॉक रु डीलर भाई को सूचना दिया सरी। तो आपण मानकु आनी मु एबे स्क्रीन आगे देखई दोची एवं तार पूर्व गोटे छोटिया अनुरोध। तो आपण मानक आगे मु जेते भी वीडियो आज्ञा अपलोड करे तो मु सबु टेक्निक शेयर कर दिए बोली। तो प्रायतः डीलर भाई माने मोर शत्रु होंती एवं मते कहती जे तमे जने डीलर है कि केमिति एते सब डॉक्यूमेंट शेयर करूछ। तो आज्ञा आसंतु मु एबे आपण मानकु देखैबा पूर्व आपण मानकु गोटे छोटिया अनुरोध। तो जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम करी विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर जहाँ भी सब डाउट अछि तो आपण माने इंस्टा रे पचारि परिबे। तो आज्ञा देखंतु ब्लॉक रु केउ चिट्ठी आसीची से चिट्ठी रे कोन कोन सब लिखा जाइछि हिताधिकारी को पाई। तो एटा देखंतु केबे भी केउ डीलर भाई माने शेयर करिवेनी काहेकि ना एटा ब्लॉक रो नोटिस मु आपण मानकर आगे प्रथम करी शेयर करबाक जाउची। एई भली अपडेट आज्ञा आपण माने को न्यूज चैनल रु पाई परिबे नै कि काको भी पचारले आज्ञा कहि परिबे नै। जेहेतु आपण माने हमर सब्सक्राइबर तो प्रत्येकटी अपडेट आपण मानक संगे शेयर करबा निश्चित भाव में जरूरी। तो आगे आसतु मेसेज टी केतबेले आसीची तार टाइम भी देखईदेवी एवं केउ केउ लोकंकर लिस्ट आसीची नाम कटिबो तापर चिठी रे कोन लिखा जाइछि। तो ये तीनोटी अपडेट मु आपण मानक एबे मो स्क्रीन आगे आनिकी पूरा पूरी लाइव प्रूफ करके देखै दोची। चैनल को प्रथम करी विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी। तो आगे एठी देखंतु जरूरी सूचना। तो मेसेज टी देखंतु हमकु केतबेले आसीची ना आज्ञा 3:05 रे आम पाखक मेसेज टी आज्ञा आसीची। तो ये देखंतु लिस्ट भी मध्य आसी सारी पीडीएफ। तो ता भी मध्य देखंतु 3:05 रे केउ केउ माने एपर्यंत केवाईसी करिनांती। तो आज्ञा ब्लॉक रु प्रत्येक डीलर बैंक पाखक आज्ञा लिस्ट आसी सारलानी। तो आपण मानक पाखरे आज्ञा 3 दिन टाइम अछि। तो ये आज्ञा देखंतु एक रे अछि समस्त रिटेलर पाइथिबा चाउल तुरंत बटन शेष करंतु। तो आज्ञा देखंतु आपण माने जानिथिबे जे एबे 2 मासर एकाथरे राशन मिलुची। तो आज्ञा प्रायतः सबु जगार यही राशन टी दिया सरलानी आमे भी मध्य आज्ञा राशन दे सारिलुणु। तो देखंतु 2 नंबर रे अछि कोन ना 2 नंबर रे अछि जदि आपण माने नोमिनी तथ्य दाखल करिनांती किंबा दाखल करिथिले मध्य कोनोसी कारणरू नोमिनी ऐड होई नाही तेबे तुरंत दाखल करंतु। तो यही मेसेज टी आज्ञा आपण मानक पई नुह जाके 2 नंबर जो मेसेज टी अछि। तो आपण माने जानिथिबे किछि ना किछि गाँ रे आज्ञा जणे जणे व्यक्ति अछंती जाकि वयस्क व्यक्ति तो तांकर केही नांती से भली लोकंकर आज्ञा टिप चिन्ह नौ नाही। तो तांको ना रे जणे नोमिनी रखिकी तांको राशन दबा पई एही मेसेज टी प्रत्येक डीलर बैंक पई। तो आज्ञा एठी 3 नंबर देखंतु समस्ते तुरंत मृत एवं स्थानांतरित सदस्य मानकर नाम विधिवता राशन कार्ड रु काटिबा निमंते तथ्य दाखल करंतु। तो एटा भी आज्ञा प्रत्येक डीलर बैंक पई। तो 3 नंबर माने होची कोन ना आज्ञा प्रति 2 रु 3 मास भितर ब्लॉक रु गोटे मेसेज आसे एवं प्रत्येक डीलर भाई तार तथ्य संग्रह कर दियंती। तो ता माने आज्ञा कोन ता आज्ञा देखंतु जा भी हेले गोटे पंचायत रे कि 2 रु 3 मास भितर किंबा 4 रु 5 मास भितर आज्ञा निश्चित भाव में जड़े नहले 2 जण आज्ञा मृत्युवरण करिथांती वयस्क लोक सेमानकर राशन कार्ड रो नाम काटिबा पई तांको नाम तथ्य एवं ता छड़ा जो माने स्थानांतरित कहले तो जो माने ए डीलर पाखरु से डीलर को स्थानांतर करनियंती निज नामटी से भली लोकंकर आज्ञा तथ्य एठी मागिचंती डीलर भाई माने। तो देखंतु जो माने मृत्युवरण करूचंती तांकर तथ्य देले ब्लॉक रु तांको नाम काटिबे एवं जो माने स्थानांतरित करूचंती तांको तथ्य देले से स्थानांतरित करिवे। से भली एही 3 नंबर अपडेट होची डीलर भाई को पई जो माने एपर्यंत
ଦେଇନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମେସେଜଟି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି KYC କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ KYC କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମନା କଲେ ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି KYC କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ KYC କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମନା କଲେ ସେ ନାମ କାଟିବାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ବଣ୍ଟନ କାମଟି ତ ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ନା ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ତ ଡିଲର ଭାଇଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯାହାକି ବ୍ଲକକୁ ଦେବେ। ତ 4 ନମ୍ବରଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେ 3 ଦିନ ଯାହାକି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବି ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଆସି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏଠି ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି KYC ରିପୋର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ସେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଲିଷ୍ଟ ଆସି ସାରିଲାଣି, ନନ୍ KYC ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ଲକକୁ କେବେ ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିନଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଲର ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ KYC କର। ଆ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆଜ୍ଞା ସିକ୍ରେଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି এইଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ପାଉନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ସିକ୍ରେଟ୍ କେହି ବି ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡିଲର ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ଆମର ବି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ KYC ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ କଟିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏ ମାସରେ ନହେଲେ ଆର ମାସ ନହେଲେ ଆଉ ମାସେ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆସିଛି। ତ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ KYC କରୁନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଜ୍ଞା କାଟିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିସାରିଛି କେଉଁମାନେ KYC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା KYC କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର KYC ଟି କରିଦେବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।